যদি মন ভাঙারি বিচার করতো কোনো ব্যারিস্টার, তাইলে তুই কোনো দিনও পাইতি না রে ছাড়। এই দুনিয়ায় থাকতো না রে কোনো। গরিব ঘরে জন্ম লইছি, সুখের আশায় প্রবাস হইছি। গরিব ঘরে জন্ম লইছি, সুখের আশায় প্রবাস হইছি। সাইরা সাধের বাড়ি ঘর, পরিস্থিতির চাপে পড়া সব। এই পাকিস্তানে গ্রুপে দেখেন, এই পাকিস্তানে দেখেন নাম্বার 1 এই মুরগি দিয়ে কাবাব বানাবো। দেখেন কাবাব কারিগর, কাবাব টিকা চিন কারিগর স্যার। দেখো হাই বলো না। এখানে রাখছি क्या बोल रहे हैं, इसको फॉलो करो। फॉलो करा और क्या है, सब्सक्राइब करा। सब्सक्राइब करो। हाँ बाद कितना फॉलोवर कितने हैं? मेरा हाँ, किधर है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आ रहे तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे फॉलोवर 1000, टिकटॉक पे टिकटॉक में 5000, 5000। फेसबुक पे 6000, यूट्यूब में कितना मांगता था हमको? यूट्यूब में मांगता है, यूट्यूब में हमको 700 मांगता है, अभी हमको 321 हो गया। बांग्लादेश को 700 करो। हाँ लाइक इंशाल्लाह, करो, लाइक करा, फॉलो करो, फॉलो करा, शेयर करा, कमेंट भी करो। कमेंट भी करो ना, कमेंट भी करो। कमेंट भी करो। ठीक है, बहुत हो गया, बंद करो ना, बंद। আসসালামু আলাইকুম। দেখেন এটা হচ্ছে বিদেশি মুরগি, দেখেন ষোলো সুন্দর বিদেশি মুরগি। এই বলগুলো আপনার ডিম দিয়ে এটা সুন্দর বিদেশি মুরগি। দেখেন এটা হচ্ছে বিদেশি মুরগি। বিভিন্ন পাকিস্তানি, থাইল্যান্ডি সব মুরগি এখানে আছে। দেখেন গাইস, এই যে ডাটা দেখেন গাইস, বাংলাদেশে Have a real tasty British.